पेट्रोलियम डीलर्स की मुल्कगीर हड़ताल, पेट्रोल पंप्स बंद, ट्रांसपोर्टर्स और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। उमरकोट में हड़ताल की कॉल नाकाम, पेट्रोल की फराहमी जारी। बहावल नगर में हड़ताल 2 धड़ों में तकसीम, बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद, PSO पर सेल जारी। मौसम सरमा में गैस का शदीद बहरान, बदतरीन लोड शेडिंग। मौसम सरमा में गैस का शदीद बहरान, बदतरीन लोड शेडिंग और गैस प्रेशर में कमी से शहरी परेशान। गैस बंदिश ने घरेलू सार्फिन को आजिज कर दिया, चूल्हे ठंडे पड़ गए, शहरी रिलीफ को तरस गए। अहमदपुर शर्किया में यूनियन काउंसिल की इमारत भूत बंगले में तब्दील, खस्ता हाल इमारत किसी हादसे का पेश खैमा। इलाका मकीनों का हुकाम से इमारत की तामीर व मुरम्मत का मुतालबा। जूही के इलाके वाईपांदी में मामूली तनाज़े पर हाथापाई, डंडों और सोटों का आजादाना इस्तेमाल, 3 शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। सदगुजिदगी के बढ़ते वाकयात, सिब्बी में आवारा कुत्तों ने एक ही खानदान के 4 अफराद को काट लिया। एक माह में कुत्तों के काटने के साथ से जायद केसेस रिपोर्ट, शहर में कुत्ता मार मुहिम शुरू न हो सकी। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 17 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में मोहलक मच्छर के मजीद 54 नए केसेस सामने आ गए। पेशावर से 36 केसेस सामने आए, मजमूई तादाद 10,223 हो गई। कोरोना मजीद 13 जाने ले गया, 363 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 28,690 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के 1,000 मरीज सेहतियाब। दादो के सरकारी स्कूल में साइंस और आर्ट मेले का एहतमाम, तलबा और तालिबात ने तालीमी काबिलियत का मुजाहरा करते हुए मुख्तलिफ मॉडल्स तैयार किए और शुरका से खूब दाद वसूल की। चकवाल के म्यूनिसिपल स्टेडियम में जारी फुटबॉल टूर्नामेंट आखिरी मराहिल में दाखिल। टूर्नामेंट में 20 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद पहुंच गई। उड़ाती, जोश जगाती गाड़ियां सहराए थल में दौड़ने के लिए तैयार। मुजफ्फरगढ़ में 6ठी थल जीप रैली का ट्रैक तैयार। गाड़ियों की तकनीकी मुआयना, चेकिंग, टैगिंग, रजिस्ट्रेशन जारी। अस्सलामुअलैकुम, इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूं एतजाज नकी। ए खालिक दो जहां हम पर अपना खास रहम करम नाजिल फरमा और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क को तमाम आफात व बलियात से महफूज फरमा, आमीन। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पेट्रोलियम डीलर्स की मुल्कगीर हड़ताल के बायस मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद हैं। ट्रांसपोर्टर्स और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। कारोबार जिंदगी मुअत्तल होकर रह गए। खानेवाल, कच्चा खूह, हुजरा, शाह मुकीम और हाफिजाबाद में भी पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से जिला भर में मुकम्मल हड़ताल है। PSO समेत तमाम पंप्स बंद कर दिए गए। मुल्क भर की तरह इलाहाबाद में भी शहरी पेट्रोलियम मसनूआत के उसूल के लिए रुल गए। मर्दान और मालाकंड में तमाम पेट्रोल पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। ठट्टा में भी मुतादिद पंप्स बंद होने के सबब ट्रांसपोर्टर और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है।
तोबा टेक सिंह में हड़ताल के बाद शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए। पेट्रोल न मिलने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह टोबा टेक सिंह में भी पेट्रोल पंप मालकान की हड़ताल जारी है। शहर के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। पेट्रोल पंप मालकान ने हड़ताल के बायस अलग सुबह पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी थी। दूसरी जानब पेट्रोल के हसूल के लिए शहरियों के सरकारी पेट्रोल पंप पर भी लंबी कतारें हैं, जहाँ 1 लीटर पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। यार ये सुबह से जलील हो रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, सारी जगह पे पेट्रोल पंप बंद है। पेट्रोल पंप मालकान का कहना है कि जब तक डीलर मार्जिन 6% तक नहीं किया जाता, हुकूमत से कोई मुज़ाकरत नहीं करेंगे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल पंप मालकान से मुज़ाकरत करके सप्लाई को बहाल करवाया जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, तोबा टेक सिंह। हाफिजाबाद में भी पेट्रोलियम एसोसिएशन की कॉल पर तमाम पेट्रोल पंप्स बंद हैं। पेट्रोल नायाब होकर रह गया, अदम दस्तियाबी पर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरी जानिब पेट्रोल ब्लैक में फरोख्त होने लगा। मेहर अबू बकर यूनुस की रिपोर्ट। हाफिजाबाद में पेट्रोलियम एसोसिएशन की कॉल पर जिला भर के तमाम पेट्रोल पंप बंद हैं। पेट्रोल की फराहमी बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानब लोकल एरिया में पेट्रोल ब्लैक में महंगा फरोख्त हो रहा है। शहरियों में स्टूडेंट तबका, दफातर, टैक्सी ड्राइवर को पेट्रोल न मिलने पर सख्त मुश्किलात का सामना है। शादी ते जाना सी असां ते सानू पेट्रोल नहीं मिलता पिया ते राती लेट आए सा ते इस वास्ते हुण परेशानी बनी है। कोई पेट्रोल दी सानू समझ नहीं लगदी पई ते मिल नहीं रहा सानू पेट्रोल की दम दस्तियाबी पर शहरी सख्त बरहम है। शहरियों का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि फिल फौर नोटिस लेकर हड़ताल खत्म करवाए ताकि पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाया जा सके। मेहर अबू बकर यूनुस, सच न्यूज़। मुल्क भर की तरह तहसील हासिलपुर में भी पीएसओ समेत तमाम पेट्रोल पंप्स बंद हैं। बंदिश के बायस सड़कें वीरान हैं और शहरी परेशान। मुबारक अली शमसी की रिपोर्ट। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की काल पर मुल्क भर की तरह तहसील हासिलपुर में भी पीएसओ समेत तमाम पेट्रोल पंप्स बंद हैं। शहर भर के बंद पेट्रोल पंपों पर मोटर गाड़ियों, रिक्शों, बसों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पेट्रोल की बंदिश के बायस सड़कें वैरान हैं और शहरी परेशान हैं। शहरियों की जानिब से इंतजामिया को आगाह करने पर भी ताहाल पीएसओ और शेल पंप्स न खुल सके। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमती ऐलान के बावजूद भी हासिलपुर में पीएसओ के पेट्रोल पंप्स का बंद होना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहरियों ने डीसीओ बहावलपुर से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो पीएसओ पंप्स पर पेट्रोल की फराहमी को यकीनी बनाएं। कैमरामैन मोहम्मद मकबूल अब्बासी के हमरा सैयद मुबारक अली शमसी, सच न्यूज़ हासिलपुर। पाकपतन में भी पेट्रोलियम एसोसिएशन की कॉल पर पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए। पेट्रोल पंप मालिकान और शहरी परेशान हैं। चौधरी तारिक अली की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी पेट्रोल एसोसिएशन की अपील पर अपने मुतालबात मार्जिन में इजाफे के लिए हड़ताल कर दी गई है। पाकपतन के तमाम पेट्रोल पंप बंद होने से पाकपतन के शहरी परेशान हैं। मजदूर और ड्यूटी पर जाने वाले अफराद और ट्रांसपोर्ट को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तो हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दी है, दूसरी तरफ हड़ताल करके अवाम को परेशान किया जा रहा है। इस पर शहरियों का कहना है 11 साल से जो है ना महंगाइयाँ बढ़ी हैं, बिजली के बिल बढ़े हैं, मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ी हैं, लेकिन जो हमारा कमीशन है वो नहीं बढ़ाया गया। पेट्रोल पंप मालकान का कहना है कि हमारे अखराजात बढ़ गए हैं, जिससे हमारा कमीशन बढ़ाया जाए। कैमरामैन दबी के साथ तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। मुल्क भर की तरह सिनावा और गिरदनवा में भी पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की कॉल पर पेट्रोलियम मसनूआत की सेल बंद कर दी। शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए धक्के खाने पर मजबूर हैं। मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। सिनावा और गिरदनवा में पेट्रोल नायाब हो गया। शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। मुल्क भर की तरह सिनावा और गिरदनवा में पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की कॉल पर पेट्रोल सेल बंद की हुई है। शहर के वस्त में वाक़ एक वाहिद पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तियाब है, जिसकी वजह से शहरियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सिनावा सिटी में हमारे पास जो है ना पेट्रोल से पीएसओ के अलावा कहीं भी नहीं मिल रहा है और हमें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल की स्टार्टिंग के दौरान सिर्फ पीएसओ पे पेट्रोल दस्तियाब था, इस साल भी यही काम हो रहा है। और ये मेरा छोटा सा बच्चा है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन यहाँ पे देखें आप कतारें लगी हुई है, बहुत ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है, पेट्रोल दस्तयाब नहीं है बिल्कुल भी। पेट्रोल की हसूल के लिए मारे मारे फिरने और लंबी लंबी कतारों में लगे शहरियों का कहना है कि हुकूमत एक्शन ले और तमाम पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की दस्तयाबी को यकीनी बनाए। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनावा। मुल्तान में भी पेट्रोल पंप्स की बंदिश की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुलाजमत पेशा दफातर जाने वाले दिहाड़ीदार और गरीब रिक्शा ड्राइवर्स पेट्रोल न मिलने के सबब धक्के खाने पर मजबूर हैं। अहमद काशिफ की रिपोर्ट।
डीलर्स की जानिब से पेट्रोल पंप को बंद कर दिए जाने और पेट्रोल की फराहमी रोक दिए जाने पर मुल्तान में भी शहरी पेट्रोल को तरसते रहे। शहर भर के पेट्रोल पंप्स बंद रहने पर शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। भाईजान सुबह के मंडी से आए हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा, काम नहीं लग रहा, पेट्रोल होएगा तो गाड़ी चलेगी ना। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बावजूद पेट्रोल की अदम दस्तयाबी पर शहरियों को आने जाने में बुरी तरह रुकावटों का शिकार होना पड़ा। दफातर को जाने वाले मुलाजमत पेशा अफराद भी पेट्रोल न मिलने के सबब शदीद परेशान दिखाई दिए, जबकि दिहाड़ीदार गरीब रिक्शा ड्राइवर और शहरों से बाहर जाने वाले मुसाफिर भी शदीद परेशान दिखाई दे रहे थे। 4-5 जगहों पे गए, पेट्रोल नहीं मिल रहा, हम बड़ा परेशान हैं, पता नहीं क्या वजह बनी है। तर्जुमान जिले इंतजामिया के दावों के बरक्स शहर भर के बेशतर पेट्रोल पंप्स के गिर्द कनातें लगा दी गईं और शहरियों को पेट्रोल की फराहमी बंद कर दी गई। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल की फराहमी के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। खैपुर नाज़िम शाह में गदागरों की भरमार, पेशावर भिखारियों ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं रजब अली। खैरपनाथन शाह गदागर की भरमार, पेशावर भिखारी ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। पेशावर गदागरों ने खैरपनाथन शाह शहर समेत तहसील भर के मुख्तलिफ छोटे बड़े इलाकों के होटलों, दुकानों, बाजारों, शॉपिंग हॉल, मोबाइल मार्केट, रेशम गली पर आने जाने वाले शहरियों को सख्त परेशान कर दिया। जबकि उस मौका पर शहरियों का कहना है कि आए रोज शहर भर में पेशावर गदागरों की वजह से हमको सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहर के कुछ पेशावर भिखारी पैरों में घिर कर भीख देने की मन्नतें करते हैं, जबकि दूसरी जानब शहर की जोगी बिरादरी भिखारियों का कहना है कि भीख मांगना हमारा खानदानी पेशा है। कुछ पेशावर उन्हें शावर भिखारी की वजह से हमको भीख नहीं मिलती और लोग हमको भी गलत समझते हैं। तहसील भर के शहरियों का मुतल्लिका इदारों से नोटिस लेकर पेशावर गदागरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। रजब अली, सच न्यूज, खैरपनाथन। वजीराबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी। हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। वजीराबाद में तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर, ट्रक बेकाबू होकर सड़क से नीचे खेतों में जा गिरा। हादसा ट्रक का टायर आर्ट खोलने की वजह से रुनुमा हुआ। जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जूही की राब्ता सड़कों का तामीराती काम ताहाल शुरू न हो सका। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। इलाका मकीनों को आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात का सामना है। आचर मस्तोई की रिपोर्ट। हैरोखान से जोई तक मिलाने वाले सड़कों का तामीराती काम गुज़श्ता 15 सालों से ताहाल न हो सका है, जिसकी वजह से इलाके मकीनों को आमद करने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जबकि ये काचों की वाद लिंक रोड है, जहां से काचों के सैकड़ों देहाती इलाके हेडक्वार्टर तक आमद करते हैं। सड़कें मुकम्मल तौर पर नाकारा बन जाने और गड़े पड़ जाने की वजह से हादसा भी मामूल बनाकर आमद में पैदा होने वाले दुश्वारी खत्म करने का मुतालबा किया है। मोहम्मद आचर मस्तोई, सच टीवी, जोही। सिब्बी में आवारा कुत्तों का राज कायम। कुत्ते के काटने से 4 अफराद जख्मी हो गए। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सिब्बी में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात थम न सके। बलोच कॉलोनी में आवारा कुत्तों ने एक ही खानदान के 4 अफराद को नोच डाला। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वाले अफराद में 3 बच्चे और 1 खातून शामिल है। रोहड़ी में गैस की लोड शेडिंग आवाम के लिए वबाले जान बन गई। गैस की तवील लोड शेडिंग के बायस गरीब आवाम बाहर से महंगे दामों खाना खरीदने पर मजबूर हैं। कामरान अली की रिपोर्ट। पाकिस्तान भर में हर चीज को नुमाइशी बना दिया गया। इदारे और उनके इकदाम भी नुमाइशी बन चुके हैं। हुकूमत के वादों के मुताबिक आवाम को 3 वक्त गैस देने का वादा भी पूरा ना हो सका, बल्कि उनको बिल की शक्ल में मुश्किलात में डाल दिया जाता है। सिंध भर की तरह रोहड़ी शहर में भी 3 टाइम तो दूर की बात है, 1 वक्त भी गैस मुहैया नहीं की जाती। आवाम बिना नाश्ते के अपने दफातर और कारोबार पर जाने पर मजबूर है। सर्दी का आगाज होते ही गैस की लोड शेडिंग आवाम को तोहफे में दे दी जाती है। घरेलू खवातीन दिन और रात खाना बनाने से कासिर हैं। घरेलू खवातीन अपनी जान का रिस्क उठाकर घरों में गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। जो माएँ हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं वो स्कूल जा नहीं सकते और वो बच्चे लेट हो रहे हैं, तो इसमें बड़ी मुश्किलात आती हैं। जब सुबह उठो तो प्रॉब्लम्स होती है, ना चाय बन सकती है, बच्चे स्कूल भी काफी वक्त भूखे जाते हैं। वफाकी हुकूमत को चाहिए कि गैस की लोड शेडिंग की खात्मे के लिए फौरी ठोस इकदाम करे और आवाम को सुकून मुहैया करे। कैमरामैन इशफाक होसो के साथ कामरान अली, सच न्यूज, रोहड़ी। सुई गैस की लोड शेडिंग के साथ साथ एलपीजी की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को परेशान कर दिया। समीउल्लाह की रिपोर्ट। महंगाई है रे महंगाई, आवाम की दुहाई, आवाम की जान पर बन आई ये महंगाई।
हुई और गैस की लोड शेडिंग के साथ साथ अब LPG की कीमतों में बेपनाह इजाफे से मुजफ्फरगढ़ के शहरी परेशान दिखाई देने लगे। LPG 235 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना है खुदारा इस महंगाई को कंट्रोल करे, गरीब आवाम पर तरस खाएं। कुछ शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, गैस के अंदर इतनी महंगाई कर दी है, पेट्रोल की कीमत में इतना महंगाई कर दी है, तो गरीब आदमी क्या करे। सब चीज ही महंगी है, सब्जियां ले लो, फ्रूट ले लो, गोश्त ले लो, कोई भी और दूसरी चीज, घी को देखो 360 रुपए किलो है। गरीब आदमी खाए तो खाए क्या हवा खाए। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि LPG की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज मुजफ्फरगढ़। मुस्लिम नून के रहनुमा एहसन इकबाल न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि ये हुकूमत सिर्फ IMF से 4 आने लेने के लिए पाकिस्तान के हर मुफादानों और मजदूरों के मुफाद को दाव पे लगाने के लिए तैयार है, चूंकि अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये अपनी नालायकी से पाकिस्तान को वहां ले आई कि जहां पाकिस्तान इज कॉट बिटवीन डेविल एंड द डीप सी। ना आगे जा सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं, और जो शराइत नामा इन्होंने IMF के तय किया है वो पाकिस्तान के करोड़ अवाम का मुआशी कत्ल है। 400 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स एक मिनी बजट में अवाम पर मजीद बोझ डाला जाएगा। 2 से ज्यादा तरक्याती मंसूबा जो है, तरक्याती बजट, डेवलपमेंट बजट, उसमें कटौती की जाएगी। इकॉनमी की ग्रोथ मुतासर होगी। न सिर्फ ग्रोथ मुतासर होगी बल्कि हमारे तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो बीमार प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे, सिक प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे, चूंकि उनको जो मतलूबा फंड्स दरकार थे उनमें जब कटौती तो कॉस्ट ओवररन होगा और प्रोजेक्ट्स का डिले होगा, जिस अरब रुपए इजाफी मुल्क को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसी तरह ये तकरीबन 20 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा पाबंद हो चुके हैं, जिससे कि अभी 20 रुपए पेट्रोल और यहां पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अहमदपुर शर्किया में यूनियन काउंसिल खैरपुर डाह की इमारत भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीनों ने हुकाम से इमारत की मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। मलिक शकील की रिपोर्ट। ये इमारत जानवरों की रिहाइश गाह नहीं बल्कि यूनियन काउंसिल खैरपुर डाह की इमारत है जो भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। इसमें चेयरमैन, सेक्रेटरी समेत अमला अपने फराइज सर अंजाम देते हैं। लोग पैदाइशी सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए यूनियन काउंसिल में तशरीफ ले आते हैं, जो किसी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। मकामी इंतजामिया तो खामोश है। इलाका मकीनों ने आला अफसरान से मुतालबा किया। ये अभी इस वक्त देख रहे हैं आप पीछे, ये टूट फूट का शिकार है और जिसके दरवाजे भी नहीं है और जिसकी छत भी नहीं है। इमारत की फिलफौर मुरम्मत करी जाए ताकि यूनियन काउंसिल खैरपुर डाह का अमला व साइलिन किसी हादसे से बच सकें। कैमरामैन टीम के साथ मलिक शकील, वारुण, सच टीवी, अहमदपुर शर्किया। मिंचनाबाद के नवाई इलाके मैकलेटगंज में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। स्कूल के सामने सीवरेज का पानी जमा होने से मूजी अमराज के फैलने का खदशा बढ़ गया। शब्बीर हनीफ की रिपोर्ट। तहसील मिंचनाबाद के नवाही कस्बा मिकलोडगंज वार्ड नंबर 4 निजी स्कूल के सामने सीवरेज सिस्टम नकारा होने से पानी गली में दाखिल हो गया, जिसके बायस बहुत सी बीमारियां फैलने लगी। मजीद शहरियों का कहना है ये नाला ओवरफ्लो होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बारिश के दिनों में तो ये रास्ते बंद हो जाते हैं। काफ़ी दफ़ा मतलब इंतज़ामिया से भी कहा है, लेकिन यहाँ पे फिल वक्त तो कोई बंदा नहीं और ना किसी ने मतलब इसको ठीक किया है। बारिश के दिनों में स्कूल के बच्चों को स्कूल आने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इसके सबब डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां बच्चों में फैल रही हैं। इलाका मकीन ने आला औकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ शब्बीर हनीफ, सच न्यूज, मिंचनाबाद। वाई पांदी में 2 ग्रुप्स में तसादुम हो गया। दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे पर डंडों की बरसात कर डाली। लड़ाई में 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। वाई पांदी में मामूली तनाजे के बायस 2 ग्रुप्स में हाथापाई हुई है। लड़ाई के दौरान डंडों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। जख्मी होने वाले अफराद को जोही अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
عارف والا کے کسانوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں. گندم کی بوائی کا سیزن شروع ہوتے ہی ذخیرہ اندوزوں نے کھاد کا مصنوعی بحران پیدا کر دیا. جاوید بھٹو کی رپورٹ. حکومتی دعووں کے باوجود کسانوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی. عارف والا میں گندم کی بوائی شروع ہوتے ہی ناجائز منافع خوروں نے کھادیں مارکیٹ سے غائب کر دی. اگر کہیں سے کھاد مل بھی جائے تو ڈیلرز ریٹ اپنی مرضی کا وصول کرتے ہیں. کھادوں کے مصنوعی بحران پر کسانوں کو گندم کی کاشت کرنا مشکل ہو گیا. سے شام تک پھر فراغ کوئی ایک بوری ڈھونڈ بھی لیں وہ من مرضی کا ریٹ لگاتے ہیں. جبکہ دوسری جانب کسان اتحاد پنجاب کے صدر رضوان اقبال کا کہنا ہے کہ کھادوں کا مصنوعی بحران ختم نہ ہوا تو کسان بھرپور احتجاج کریں گے. مارکیٹ سے کھادیں نجاب ہو گئی ہیں. نہ کاشتکار کو ڈی اے پی کھاد مل رہی ہے اور نہ ہی یوریا کھاد مل رہی ہے. اگر جو مل بھی رہی ہے تو قیمت بہت زیادہ ہے. حکومتی اداروں کو چاہیے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن لے کر کھادوں کی فراہمی مارکیٹ میں سرکاری ریٹ پر یقینی بنائیں تاکہ ٹائم پر گندم کی کاشت ہو سکے. کیمرامین افضل گجر کے ساتھ جاوید رضا وٹو، سچ ٹی وی، عارف والا. اج شریف میں بھی لنڈا بازار سج گئے. شہری گرم کپڑے خریدنے میں مصروف ہیں لیکن مہنگائی کی وجہ سے لنڈا بازار کا سستا مال بھی غریب شہری کی پہنچ سے دور ہو گیا. حاجی طاہر کی رپورٹ. سردی کے آتے ہی شہر اور شریف اور مختلف علاقوں میں لنڈے بازار سجا دیا گیا ہے. لنڈے بازار میں سردی سے بچنے کے لیے شہریوں نے گرم کپڑے خریدنے میں مصروف دکھائی دیے. لیکن دوسری طرف مہنگائی کی وجہ سے غریب عوام لنڈے بازار میں گرم کپڑوں سے بھی محروم ہونے لگے. جو کہ گرم کپڑے لنڈے بازار میں سستے داموں میسر ہوتے تھے اب وہی گرم کپڑے اب مہنگے داموں ملنے لگے. جو سوٹ 300 روپے ملتا تھا اب وہی سوٹ 500 روپے سے زیادہ فروخت ہونے لگا. ہم بچوں کے لیے نا گرم سوٹ وغیرہ لینے آئے ہیں. پہلے 300 روپے کا تھا اب 500 روپے کا ہو گیا. اتنی مہنگائی ہو گیا گرم سوٹ بھی نہیں لے سکتے. اس بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے غریب دن بہ دن غریب ہوتا چلا جا رہا ہے. اس دیہی دار طبقہ لنڈے بازار سے گرم کپڑے خریدتا تھا اب وہ بھی لینا مشکل ہو گیا. چنیوٹ کے ڈپٹی کمشنر نے مختلف علاقوں میں صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا. چنیوٹ کے ڈپٹی کمشنر نے اپنی نگرانی میں گلیوں بازاروں سے تجاوزات کو بھی ختم کروایا. ایم سی عملے کو ہدایات جاری کی کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے. شہر کی صفائی ستھرائی کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. کندیا میں نئے تعینات ہونے والے ایس ایچ او نے صحافیوں سے تعارفی میٹنگ رہے ہیں. امیر اکبر کلیار. ایس ایچ او تھانہ کندیا اقرار آباد شاہ نے کندیا چشمہ پریس کلب میں صحافیوں سے تعارفی میٹنگ کی. سرپرست اعلیٰ پریس کلب چودھری محمد اکرم اور نوید عالم خان نیازی صدر کندیا چشمہ پریس کلب نے ان کا پریس کلب میں استقبال کیا. اس موقع پر ایس ایچ او کندیا نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تھانہ میں ٹاؤٹ اور رشوت خور افسران کے لیے کوئی جگہ نہیں. منشیات فروش پورے علاقے کے لیے ناصور ہیں اور کسی رعایت کے مستحق نہیں. مظلوم کو انصاف کی فراہمی میری اولین ترجیح ہے. اس موقع پر صدر کندیا چشمہ پریس کلب نوید عالم خان نیازی نے انہیں اہل علاقہ کو تھانہ میں درپیش مسائل سے آگاہ کیا اور جرائم کے خاتمے کے لیے انہیں اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا. امیر اکبر کلیار، سچ نیوز، کندیا. گجرا میں ڈاکوؤں کا راج قائم. ڈاکو کے اسٹیل کی دکان سے لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں. ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سچ نیوز نے حاصل کر لی. گجرا میں ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا. 3 ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر لاکھوں روپے نقدی اور موبائل فون چھین لیے. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلح ڈاکو دکان میں داخل ہو کر اسلحے کے زور سے ڈکیتی کر رہے ہیں. جرائم پیشہ عناصر بے لگام ہو گئے. تلہ گنگ میں ہونے والی ڈکیتیوں اور وارداتوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی. آفتاب ملک کی رپورٹ. تلگنگ اور گردنوا میں ہونے والی ڈکیتیوں اور چوریوں کے خلاف تلگنگ شہر میں پرامن ریلی نکالی گئی. ریلی ٹریفک چوک سے شروع ہوئی جو پریس کلب پہنچی. ریلی کے شرکاء بینر اٹھائے انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے اور نائل پولیس اہلکاروں کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے. ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ حالیہ الواحد فارمیسی اور دیگر ہونے والی وارداتوں پر ہم انتظامیہ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تلگنگ کے امن کو قائم کیا جائے. انتظامیہ کو چاہیے کہ تلگنگ کے ماحول کو خراب کرنے والے عناصر کو گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دے تاکہ شہری سکھ کا سانس لے سکیں. کیمرہ مین نسیم عباس کے ساتھ آفتاب ملک، سچ نیوز، تلگنگ. مظفر گڑھ میں ایک بار پھر تھل کی ریلی ہونے لگی ہے اور ٹریک پر دوڑنے کے لیے نامور ریسز کی گاڑیاں تیار ہو گئیں. جیپ ریلی میں ملک سے نامور جیپ ریسز مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں. گاڑیوں کا تکنیکی معائنہ، چیکنگ، ٹیگنگ کی جا رہی ہے. مظفر گڑھ کے مقام ہیڈ محمد والا میں ایک بار پھر چھٹی تھل جیپ ریلی کے لیے 190 کلومیٹر ٹریک تیار کر لیا گیا. آج سے گاڑیوں کی چیکنگ، ٹیگنگ، معائنہ، رجسٹریشن کی گئی ہے اور ڈرائیورز کا طبی معائنہ بھی کیا گیا. جیپ ریلی کے دوسری قراندازی کے ذریعے تمام کیٹیگری کے کوالیفائنگ مقابلے ہوں گے. اسی طرح جیپ کے تیسرے روز سٹاک کیٹیگری کے جیپ ریسز میں مقابلے ہوں گے.
म्यूनिसिपल स्टेडियम चकवाल में जारी फुटबॉल टूर्नामेंट अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो गया। टूर्नामेंट में 20 से ज्यादा फुटबॉल टीमों ने हिस्सा लिया। राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के जेर निगरानी और अलमदीना फुटबॉल क्लब के जेर एहतमाम दूसरा ऑल पंजाब हाजी लाल खान मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट आखिरी मराइल में दाखिल हो गया। इस टूर्नामेंट में 20 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें पंजाब के मुख्तलिफ अजला से खिलाड़ियों ने शिरकत की। टूर्नामेंट में गरबी स्टार फुटबॉल क्लब, खोखर जेड फुटबॉल क्लब, अलमदीना फुटबॉल क्लब और अफगान फुटबॉल क्लब ने क्वार्टर फाइनल में अपने मध्य मुकाबले टीमों को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। टूर्नामेंट में नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए आने वाले सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जिनका टूर्नामेंट इंतजामिया ने पुरतपाक इस्तकबाल की और टीमों से तारुफ करवाया। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर का कहना है कि इस तरह के टूर्नामेंट के इनेकाद कराने का मकसद नौजवानों को गैर मुनासिब सरगर्मियों से बचाना है और ग्राउंड्स को आबाद करना है। हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी हुकूमती सतह पर नौजवानों के लिए इस तरह के टूर्नामेंट का इनेकाद करे और नौजवानों की हौसला अफजाई करे। इस टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल गरबी स्टार फुटबॉल क्लब और खोखरजेर फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल अफगान फुटबॉल क्लब और अलमदीना फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला जाएगा। टूर्नामेंट को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद होती है। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। दादू के एक हाई स्कूल में साइंस और आर्ट के हवाले से मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने अपनी तालीमी काबिलियत का भरपूर फायदा उठाया। शुएब तहीम की रिपोर्ट। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के तावन से दादू के एक हाई स्कूल में साइंस और आर्ट के हवाले से मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने भरपूर हिस्सा लेकर साइंस और आर्ट के हवाले से मुख्तलिफ मॉडल तैयार करके बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश की। बहुत से स्टूडेंट जो किताबों में पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल करके दिखाने से उनको बहुत सीख मिलती है, उनका कॉन्फिडेंट भी होता है। जो भी हम किताब में पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल करके दिखाते। इस मौके पर सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के रीजनल हेड हैदराबाद फेरोज मंसूर ने बच्चों की जानिब से लगाए जाने वाले साइंस और आर्ट की नुमाइश का मुआयना किया और बच्चों की हौसला अफजाई करके उन्हें खूब दाद दी। स्कूल के तलबा और तालिबात ने इस ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि साइंस और आर्ट के हवाले से बच्चों को अमली काम सिखाने के लिए इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि वो अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों का खुलकर इजहार कर सकें। शुएब थईम, सच टीवी, दादू। रेस्क्यू और सिविल डिफेंस की जानिब से किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जिला कुरम में मुश्तरका मुशक्कतें हुई हैं। जावेद बंगश की रिपोर्ट। जिला कुरम में हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटने के लिए और इमदादी इदारों रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस के साथ बाहमी हम अंगी पैदा करने और इमदादी कार्रवाई में बर वक्त और मौसर कार्रवाई के लिए हिलाल अहमर पाकिस्तान की जानिब से मुश्तरका मशक़ी की गई। मशक़ों के दौरान इमरजेंसी सूरत हाल में मुतासिरा शहरियों को रेस्क्यू करने और आग बुझाने का अमली मुजाहरा भी किया गया, जिसको मौजूद लोगों ने बड़ा सराहा। हिलाल अहमर पाकिस्तान कबाइली अजला की चेयरमैन आसिफ मासूद ने कहा कि हिलाल अहमर का अमला और रजाकार हर किस्म के हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस और दीगर सरकारी इदारों के साथ शाना बशाना हिदमात सरंजाम देने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। कोई और डिजास्टर हो जाए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो जाए तो उसको हमने किस तरह टैकल करना है। स्कूल के बच्चों को हमने इसमें इन्वॉल्व किया, हमने इसमें लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया, सिर्फ बताने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए। मुश्तरका अमली मशकों के दौरान आवाम में हंगामी सूरत हाल के बारे में आगाही पैदा करने और इमदादी सामान तकसीम करने का भी अमली मुजाहिरा किया गया। इस मौका पर जिली इंतजामिया, महकमे तालीम और कबाइली अमीदीन भी मौजूद थे। जावेद बंगा, सच न्यूज, पाराचनार, जिले कुरम। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। चेयरमैन जिला काउंसिल ने 1 अरब 22 करोड़ 40 लाख का भक्कर के साल का बजट मंजूर कर लिया है। इजलास में मेंबरान असम्बली की कसीर तादाद ने शिरकत की। नासिर बलोच की रिपोर्ट। जिला कौंसिल बकर का बजट इजलास चेयरमैन जिला कौंसिल अहमद नवाज खान नवानी की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला कौंसिल बकर का 2021 से 2022 के लिए माली साल का बजट पेश किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा रकम तामीर और तरक्की के लिए मुख्तस की गई। बजट में किसी किस्म का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। चेयरमैन जिला कौंसिल अहमद नवाज खान नवानी ने जिला कौंसिल का टैक्स फ्री बजट पेश करते हुए कहा कि हम अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि आज डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बकर बजट बराए साल 2021 से 2022 पेश कर रहे हैं। हम साबका रिवायात के मुताबिक तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू करना चाहते हैं। महदूद वसाइल और फंड्स की कमी के बावजूद हमारी कोशिश है कि जिला की आवाम के बुनियादी मसाइल के हल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। पोजीशन मेंबर फारूक आजम खान खनान खैल ने नए साल के तरक्याती बजट की हिमायत करते हुए कहा कि जिला की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए हम आपके साथ हैं। इस मौके पर मलिक अंजर अली कुआवर ने भी हिमायत कर दी, जबकि कन्वीनियर जिला कौंसिल बखर अल्लादाद खान मस्ती खैल ने गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए इजलास मुलतवी कर दिया। कैमरामैन समीउल्लाह शाकरी के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच टीवी, बकर। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर गुफ्तगू कर रहे हैं। इंसेंटिव दिया जाए कि आप बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करके अपनी रेमिटेंसेस भेजें।
میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایپ ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بنائی ہے. اب آپ اس کو ضرور آزمائیں اور آپ کو اس میں وہ سہولتیں ملیں گی جو پہلے میسر نہیں تھی. پی ایم صاحب، اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک مثال تھی اوورسیز پاکستانیز کے لیے جہاں پہ حکومت پاکستان کی پالیسیز کا زور ہے. آپ کا ہمیشہ یہ زور رہا ہے کہ ہمیں اپنے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ایم صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں 2-3 اور چیزیں آپ کی شمالیت کی پالیسی کے تحت ہی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آگے بڑھانے کے لیے کی. کل پی ایم صاحب آپ نے کامیاب پاکستان میں آپ تھے، ایونٹ تھے. یہ ایک اور مثال ہے جہاں مالی شمالیت کے لیے اب پاکستان میں 24 ارب روپے کے قرضے ان نوجوانوں کو ملے ہیں جو اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں. پی ایم صاحب، اس کا بھی ہم نے آپ کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے سارا اس کا ڈھانچہ بنایا، اس کا سیٹ اپ بنایا. اور ایک چیز جو میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے ہر دفعہ اس پہ زور دیا ہے کہ اس قسم کے قرضوں کی ڈسبرسمنٹ میں کوئی سیاسی انفلوئنس نہ ہو. اور یہ اسی طرح بنی کہ کامیاب پاکستان، کامیاب جوان کے لیے کسی نے اگر کوئی اپلیکیشن ڈالنی ہے تو آن لائن پورٹل پہ جا کے وہ ڈالتے ہیں اور وہ میرٹ پہ پروسیس ہوتی ہے. تو یہ ایک اور مثال ہے ان لوگوں کی جس طرح اوورسیز پاکستانیز جو کہ اس ملک سے ڈسکنیکٹڈ تھے ان کو کنیکٹ کرنے کی. ایک اور مثال پرائم منسٹر صاحب، عام آدمی تک معیشت کے فائدے پہنچنا، وہ ہے ہاؤسنگ. ملک میں پرائم منسٹر صاحب پہلی دفعہ آپ حکومت پاکستان کی یہ پالیسی آئی کہ 5 مرلہ اور اسی طرح چھوٹے 10 مرلہ کے مکانات کے لیے بینک قرضے دے. پہلے یہ ممکن نہیں تھا. حکومت پاکستان کی اس پالیسی کو آگے چلانے کے لیے اسٹیٹ بینک نے اور جنرل حیدر صاحب کے ساتھ مل کے جو پروگرام شروع کیا پرائم منسٹر صاحب، اس کے تحت آج کے اعداد و شمار کچھ ایسے ہیں جو سارے 1 سال پہلے 0 پہ تھے. وہ کیا ہیں کہ ابھی تک پاکستانیوں نے ان 5 مرلہ 10 مرلہ مکانات کے لیے 236 ارب روپے کی اپلیکیشنز بینک میں درج کی ہوئی ہیں. جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ بینک تو ان لوگوں کو کبھی نہیں آنے دیں گے بینک کی برانچوں میں، تو لوگوں کا حوصلہ ہی نہیں پڑے گا. لیکن یہ جو نمبر ہے یہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اب آپ کی ویژن کی وجہ سے اور حکومت پاکستان کی پالیسیز کی وجہ سے یہ چیزیں بدل رہی ہیں. اس میں سے پرائم صاحب 90 ارب روپے کے اپروولز بھی ہو چکے ہیں. اور اپروول ہونے کے بعد کیونکہ جو بھی قرضہ لے رہا ہے اس نے کاغذات پورے کرنے ہوتے ہیں، اس میں کچھ دیر لگتی ہے، لیکن اس پروسیس کے باوجود 25 ارب کی اس میں ڈسبرسمنٹ آلریڈی ہو چکی ہے. تو اس مثال کا بھی دینے کا مقصد یہ تھا پرائم منسٹر صاحب، نہ صرف یہ بتانا کہ حکومت کی وہ پالیسیز جن کو اسٹیٹ بینک سپورٹ کر رہا ہے اور ان کا ایک فریم ورک بنا کے ان کو امپلیمنٹ کر رہا ہے، لیکن خاص کر ہاؤسنگ کا میں اس لیے مینشن کرنا چاہوں گا کیونکہ اگر اوورسیز پاکستانی جو کہ باہر کام کر رہے ہیں اور بینکنگ چینل کے تھرو اپنی ریمیٹنسز بھیجیں گے، ان کو ایک طرف یہ جو سونی دھرتی کے تھرو ریوارڈز ہیں وہ ملیں گے، اور اگر خاص کر وہ حکومت پاکستان کی افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم میں انویسٹ کرنا ہے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. مشیر خزانہ شوکت ترین تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. کیا ہے یہ لگتا تو بہت آسان ہے، لیکن آپ ذرا دیکھیں، ذرا 1-2 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. فرض کریں یہ ریوارڈ جو پروگرام ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے کریڈٹ کارڈ کے بیچ میں ریوارڈ پوائنٹس آپ اکٹھے کرتے ہیں تو اس سے آپ کچھ بھی پے کر سکتے ہیں. فرض کریں وہ جا کے پی آئی کے پاس اور ان کو اگر ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑتی وہ جا کے سبمٹ کرتے کہ جناب یہ مجھے یہ دے دیں ٹکٹ فری، تو کتنی دقت ہوتی. اسی طریقے سے اگر انہوں نے جا کے پاسپورٹ کے لیے پیسے دینے، انہوں نے جس کو ڈیجیٹائز جو کر دیا ہے یہ ایک بہت بڑا مارکا ہے. جو ٹیکنالوجی سمجھتے ہیں، جو بینکنگ سمجھتے ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو انہوں نے یہ جو کیا ہے اس کو ٹیکنالوجی بیس کر دیا ہے، یہ بہت بڑی آسانی پیدا کر دی ہے. لیکن اوور آل کانسیپٹ کیا ہے؟ اوور آل کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے عزیز اوورسیز پاکستانیوں، شکریہ. یہ ہمارا ان کے لیے شکریہ ہے
اور انشاءاللہ یہ جو ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان نے اس میں پیسے ڈالے ہیں یہ بہت ہی معمولی حقیر سا ہمارا جو ہے ایک قسم سے تحفہ ہے ہم کو، بیکاز جو وہ ہمارے لیے اس وقت کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اس وقت ایکسپورٹس اور امپورٹس میں بہت زیادہ فرق ہے، اور وہ فرق جو ہے وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی برج کر رہے ہیں. تو ایک دفعہ پھر اوورسیز پاکستانیوں آپ کا شکریہ شکریہ شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب. اب میں درخواست کروں گا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنر اسٹیٹ بینک جناب رضا باقر صاحب، یہ جو نیا انیشیٹو آپ نے لیا اور جو آپ کے پرانے انیشیٹوز تھے اس کے لیے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ جس طرح بھی ایڈوائزر فائنانس نے بتایا کہ ہمارا مسئلہ ہے کیا، سب سے بڑا پاکستان کا کیا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم نے کبھی اپنی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی. وہ جو 60s میں پاکستان ایکسپورٹ کر رہا تھا، ایسٹ پاکستان بھی ہمارے ساتھ تھا، لیکن اس وقت پاکستان کی جو ہماری ایکسپورٹس تھیں وہ اس وقت ہانگ کانگ کے برابر تھی. یعنی ہم آج ہانگ کانگ کی ایکسپورٹس کی طرح پاکستان کی طرح، یا سنگاپور سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 60s میں پاکستان کدھر تھا اور سنگاپور کدھر تھا، اور آج سنگاپور کی ایکسپورٹس غالباً $300 ارب سے زیادہ ہیں. سب کی زیادہ ہے. ملیشیا کی $260 ارب یا پتہ نہیں $220 ارب کی ایکسپورٹس ہیں. تو ہماری یہ ہائیسٹ ایکسپورٹس ہوں گی اس سال. لیکن اس کے باوجود باقی جو اکانومیز ہمارے ساتھ چل رہی تھی آج سے 50-60 سال پہلے، وہ کدھر پہنچ گئی ہیں، پاکستان کدھر ہے، کیونکہ ہم نے توجہ نہیں دی ایکسپورٹس. اب ایکسپورٹس کے توجہ نہ دینے کا جو نقصان یہ ہے پاکستان پہ ہے کہ ہم جیسے ہی ہماری اکانومی گرو کرنے لگتی ہے، امپورٹس، کیونکہ اکانومی جب گرو کرتی ہے امپورٹس شروع ہوتی ہے، ایک دم پریشر پڑ جاتا ہے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر. یعنی ڈالرز زیادہ ملک سے باہر زیادہ جانے شروع ہو جاتے ہیں، ملک میں کم ڈالرز آنا شروع ہوتے ہیں، اس سے پریشر پڑ جاتا ہے روپے کے اوپر. اور یہ اسی وجہ ہے کہ تقریباً 20 دفعہ پاکستان IMF کی طرف پاس جا چکی ہے. اور IMF کو ہمیں اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں ہمارے ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے، روپے پہ پریشر پڑتا ہے، ریزروز گر جاتے ہیں. تو یہ سائیکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اس سے نکلنے کے لیے راستہ تو ایک ہی ہے، ایکسپورٹس بڑھانے کا، اور اس کے لیے یہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے. اور انڈسٹری یعنی آپ کی ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی تب جب ہماری انڈسٹری اٹھے گی. تو انڈسٹری اسٹیگنیٹ کی ہوئی تھی پچھلے کئی سالوں سے، تو اب انڈسٹریلائزیشن کے اوپر پورا زور لگایا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر بڑی اچھی گروتھ آئی ہے. اور اس کے باوجود کہ کرونا کا اتنا بڑا ایک عذاب ساری دنیا فیس کر رہی تھی، اس کے ان دنوں کے اندر ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یعنی انڈسٹری وہ پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ ہے. لیکن جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی اور ہماری امپورٹس بدقسمتی سے اس سے بہت زیادہ ہیں، تو وہ جو گیپ ہے وہ صرف ایک ہی طریقے سے ہم فل کر سکتے ہیں، اور وہ ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز. ایک طرف فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اور اس کے اوپر بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل جو ابھی تک سب سے زیادہ ہماری گورنمنٹ کو مشکل وقت میں سپورٹ کیا وہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز ہے. اور یہ ریمیٹنسز میں ایک تو اوورسیز پاکستانیز کا میں ہمیشہ سمجھتا ہوں ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، لیکن ان کے ہم نے جو اسٹیٹ بینک نے انسینٹیوز دیے اس سے بھی بہت ہمیں فائدہ ہوا. روشن ڈیجیٹل پاکستان اس کا فائدہ ہوا، اور اب یہ جو نئی سونی دھرتی ایک نیا انہوں نے انسینٹیوائز کیا ہے کہ وہ بینکنگ چینلز کے تھرو ہمارے اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجیں. تو اس کے لیے بھی میں رضا باقر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ بڑا ہمیں بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. مجھے افسوس تو یہ ہے کہ ہم 3 سال کے بعد کر رہے ہیں. ہمیں آتے ساتھ ہی گورنمنٹ میں اس طرح کے انسینٹیوز دینے چاہیے تھے
کہ جو بھی پاکستانی بینکنگ چینل کے ذریعے پیسے بھیجیں ان کے لیے ہم انسینٹیوائز کریں، ان کے لیے ہم جس طرح فیصل جاوید نے بڑی تفصیل میں بتایا کہ کتنے ان کے لیے سہولتیں پیدا کی ہیں جو بھی بینکنگ چینل کے ذریعے اپنا پیسہ بھیجیں گے۔ میں جو اگلا جو ہمارا پروگرام ہے اور ایک تو شروع ہو چکا ہے، ہم نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے روشن ڈیجیٹل کے ذریعے گھر بھی خرید سکتے ہیں یا اپنے گھر بنا سکتے ہیں یا پراپرٹی میں پیسہ لگا سکتے ہیں۔ اور میں جہاں تک جتنا میں اوورسیز پاکستانیز کو جانتا ہوں، سب سے زیادہ وہ پراپرٹی کے اوپر یا وہ ریل اسٹیٹ میں یا وہ یہ پلاٹس کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں، زیادہ انویسٹ ادھر کرتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے باہر سے یہاں پیسہ بنائیں اور یہاں کے پاکستان میں اپنا گھر خریدیں یا گھر بنائیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ آتی ہے ہماری پراپرٹی کے اندر۔ اس میں ہم پہلے تو یہ مدد کر رہے ہیں کہ روشن ڈیجیٹل کے ذریعے وہ ڈائریکٹ پراپرٹی خرید سکتے ہیں، اور وہ پھر ان کے لیے یہ بھی ہوگا کہ وہ جو پراپرٹی خریدیں گے وہ ہوگی، بینکس پہلے دیکھ چکے ہوں گے کہ وہ پراپرٹی بلو چپ ہو، یعنی ان سے کوئی فراڈ نہ ہو، کیونکہ یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے۔ اوورسیز پاکستانی کے سے بہت فراڈ ہو چکتے ہیں، پلاٹس لیتے ہیں، اس پہ قبضے ہو جاتے ہیں، یا جعلی سکیمز بنی ہوئی ہوتی ہیں، ہاؤسنگ سکیمز، ان کے اندر وہ انویسٹ کر کے نقصان کرتے ہیں اپنا۔ تو اس لیے یہ روشن ڈیجیٹل کے ذریعے جو بھی وہ ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں گے، وہ کم از کم ان کو یہ پتا ہوگا کہ بینکس نے پہلے چیک کیا ہوا ہے کہ وہ بلو چپ ہے، یعنی وہ اس میں وہ جو جینون وہ ریل اسٹیٹ ہے وہ جعلی نہیں ہے۔ میں اور بھی انشاءاللہ ان کے لیے ہم اور بھی انسینٹیوائز کریں گے کہ ریل اسٹیٹ میں جب وہ انویسٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم ٹیکس میں بھی ان کو چھوٹ دیں گے، تاکہ ادھر بھی یہ بھی ہم ایک پلان لانے لگے ان کے لیے تاکہ وہ اور انویسٹ کر سکیں۔ تو میں آخر میں اپنی ساری ٹیم کو، اکنامک ٹیم کو، شوکت ترین آپ کو بھی اور رضا باقر آپ کو بھی، آپ سب کو یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن میں یہ ڈال لیں کہ ہم نے جب تک، اور جو ہم پورا انڈسٹری کی طرف زور لگا رہے ہیں، لیکن جب تک ہماری ایکسپورٹس اس لیول کی نہیں آتی تو ہمیں پورا اب کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو اتنا بڑا ہمارا 90 لاکھ پاکستانی اثاثہ ہمارا باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کو ہم نے کیسے انسینٹیوائز کرنا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بڑی درد رکھتے ہیں، وہاں باہر بیٹھ کے بڑی دعائیں کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے۔ تو ان کے لیے ہم نے کیسے آسانیاں پیدا کرنی ہیں کہ وہ پاکستان میں اپنا پیسہ انویسٹ بھی کر سکے، کاروبار بھی چلا سکے۔ اس کے لیے بھی ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، ریگولیشنز کم ہوں جو راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اور بھی ہم ان کو کس طرح کے انسینٹیوز دے سکتے ہیں کہ وہ بینکنگ چینل کے ذریعے اپنے پیسے پاکستان بھی بھیجیں اور ان کو پھر اس کی سہولتیں بھی ملیں۔ ان کو ہم جتنا زیادہ وہ پیسہ بھیجیں اتنا ہم ان کو وی آئی پیز بنا دیں پاکستان میں، ان کو ہر جگہ ان کو اس کا، ان کی جو ملک کا فائدہ پہنچا رہے ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے۔ شکریہ۔